आनी एका अपघातान गोयच्या गांवच्या साधन सुविधांची इबाडपी स्थिती उक्ताडार हाडल्या। शेनवारा सांज वेळार एक व्हड अपघात घडलो। चिंचिणी सारजोरा गुडी रस्त्या वयल्यान कॉन्क्रीटाची येरादारी करपी ट्रक कोसळ्ळो। रस्त्याची दुबळी धार कोसळ्ळी। ताका लागून व्हड प्रमाणात भरिल्ल्या ट्रकाचो तोल चुकलो आनी लागसरच्या शेतान कोसळ्ळो। येता त्या गाडयेक सुवात दिवपाचो यत्न करताना ट्रक रस्त्या वयल्यान सकयल गेलो। रस्त्याची धार दुबळी आशिल्ल्याची माहिती ड्रायव्हरान दिली आनी तो कुशीक सरताना ट्रकाचो टायर रस्त्या कुशीच्या इबाडिल्ल्या भागान पडून ट्रक शेतान कोसळ्ळो। ताचे परस चड भिरांकूळ गजाल म्हळ्यार ह्या वाठारान रस्त्यार लायटींचो पुरायपणान उणाव आशिल्ल्यान म्हत्वाची आडखळ निर्माण जाल्या। ट्रक राती पडल्या उपरांत काळखाक लागून अधिकाऱ्यांक उमथल्लो ट्रक परत वयर काडपाक अशक्य जाले। ताका लागून तांकां यत्न स्थगीत करचे पडले आनी दिसाचो उजवाड आनी क्रेन चालू उरपाची वाट पळोवची पडली। ह्या व्हड प्रमाणात तस्करी जाल्ल्या भितरल्या रस्त्याची स्थिती स्पष्टपणान उणी जाल्ली आसली तरी अधिकाऱ्यांनी गरजेची दुरुस्ती करूंक नाशिल्ल्यान धोक्याच्या घटकांकडेन आडनदर जाल्या। ही घडणूक उजगावात जाल्ल्या घातक अपघाता उपरांत लागींच्यान घडटा, जातून एका मनशाक फोंडकुलान पडून मरण आयले। रस्तो सुरक्षे खातीर सरकाराच्या समर्पणाविशीं गंभीर हुस्को उक्ताडार हाडला। आज जे एक्सिडेंटाचो जो पावस कॉमेस जाला वो पावस थांबना, वो पावस झडत आसा आनी हो एक्सिडेंटाचो पावस म्हणले जाल्यार आज तुमी पळयात एक्सिडेंट हे खूब जायत येतात। आज वो सालजोरा रोड आसा जो दाणेवाडी साकून जो सालजोरा साकून गुडयेर गेला, ह्या हेजेर राती एक जो मिक्सर ट्रक आसा वो ह्या खोणकुला पडलो। हो खोणकूल म्हणल्यार जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जो कोण खणलो तितून अंडरग्राउंड केबिलिंग केल्लें तो असोच उडयले कारणान आज हो एक्सिडेंट जाले कडेन आसा। आनी हांगचे स्थानीक सरपंच आनीक त्याच बरोबर सालजोरा पंचायतीची पयलींची सरपंच यांनी मागणी केले कडेन आसा की हे जे डिगींग हांगा रोड केले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जला हेंचेर खंय तरी FIR जावची आनीक तांकां ख्यास्त जावची म्हणून, ना जाल्यार हे रोड जे आसात हे अशी हेणी पिड्ड्यार केल्या आनी एक्सिडेंट जायत आसात आनी लोक हांगा मरत उरतले। त्याच बरोबर गाडी ज्यो आसा ह्यो पडत आसतले कित्याक हो रोड जो आसा हो नॅरो आसले कारणान हांगा येरादारी खूब येता। पूण खंय तरी ही जेन्ना अंडरग्राउंड केबलिंग करता तेन्ना तेणी तो कॉन्ट्रॅक्टरान सारको पुरोवपाचो आसता, पूण हे पुरयना, तशें उडयता, माती घालता आनी वयतात। पोनाक जे गाडी गेली काय ना पोना मूव जाता आनी ती गाडी आज पडटा। हो एक्सिडेंट जो आसा हो राती जाल्लो आनीक राती तो ड्रायव्हर जो आसा हो सिरियसली इंजर्ड आसा, ताका बांबोळी हॉस्पिटलां व्हेले कडेन आसा। सद्याक कुंकळे पुलिसांनी पंचनाम केले कडेन आसा आनीक फुडली जे प्रोसेस आसा हो कुंकळे PI करता। कॉन्क्रीट ट्रक येतालो मेसायच्यान तो चिंचिनी वचपाचो, मेसाय टू चिंचिनी, ते एक कार ते सोडला आनी ते सायडीन गेलो, ते बैलेंस गेला आनी ते मागीर टर्न मारलो। और मारा हमको ओवरटेक करने के लिए इसको हाथ दिखाया, वो जबरदस्ती गाड़ी घुसा दिया। थोड़ा लेफ्ट मारा तो मेरा गाड़ी उधर टान गया। गाड़ी किसका है? कौन सा ये गाड़ी कौन सा कंपनी है? ACC का। कौन सा कंपनी? ACC कंपनी का। ACC फाल्कन का। हाँ। अच्छा, कितना लोड था? 7 और मॉड कितना था? हाँ? मॉड कितना था? M30 M40 कितना था? सामान देखना पड़ेगा। ये गट हुआ ना अंदर? हाँ। अभी कैसा निकलेगा गाड़ी? बाहर करना पड़ेगा। कैसा नहीं, ऊपर कैसा निकलेगा? ना अभी कटिंग किया ना उसको ड्रिल मशीन से मार के काट के बाहर करना पड़ेगा। फुल टर्न जाऊन शेतान पडला हिंगा हे GED केबलिंग हे सेकंड टाइम हांवें पयलीं ते डीग कोताले ते दोनाय बायट दिल्लो आनी गव्हर्मेंटा वॉर्न केलोले तुमी डिगींग कोताय आनी लोकां मागीर बोगूंक पडटलें। आतां टँकर हो फूल मिक्सर ते गेलो आखो टर्न जावन शेतां पडला, ते ड्रायव्हराक माल लागला आनी फूल टोटल लॉस। तो इन तेम डीग केलो तितून ओपन सोन गेले, तो होंड बोलना तेमी, तो होंडा तो गेलो आनी तो फूल टर्न जावन शेतां पडला। आतां तें कोण भोगपाचें? GED केबलिंगा कॉन्ट्रॅक्टर हांवें फोन मारला, तेणें म्हाका सांगिला बारिश ये इसलिए मैं गांव गया हूँ। मागीर आमकां कोणा सांगपाचें? JE फोन मारला PWD, तो सांगता आयज सॅटर्डे संडे आपूण मंडे येतो। आतां कोण भोगपाचें? हें लोकांक भोगपाचें। तुम टेंडर काढाय, तुम विदाउट एनी परमिशन एक्झिक्यूट कोताय काम, एक पंचायता सांग नाही तुम्ही, तुम कोणा सांग नाही, लोकला देखून तुम सांग नाही, तुम डीग करूंक लागताय रस्ते। लोकांक कित्याक मरपाचें, लोकांक कित्याक भोगपा हें सगळें? आतां गव्हर्मेंट सुसेगाद आपल्यागे टेंडर केलो, ऑल टेंडर कोताय, गव्हर्मेंट आपल्यागे कमिशन घेताय, गव्हर्मेंटाक सगळें मेळटा, मिनिस्टरांक MLA सगळें मेळटा।
हे लोकांक कित्याक भोगपाचें आतां तेगे कोण काडटलो सरकार कितें करता नो प्रॉपर प्लॅनिंग आनी कोणाक कांय खबर आसना कोणूय येताय फोंड माताय वयताय आतां आमी लोकल एक पंच कशें आहाय पूण आमकांय खबर ना कोण कितें करता पूण हे रस्त्या लागून MDR रस्तो आमी PWD कितली फावट सांगिल्ले हेजी धोड गेलो आहा ही बांद्याय म्हण तेय कांय लक्ष घेयनाय आनी तो ट्रक पळा ड्रायव्हर इंजर्ड आनी लोकां त्रास आमगे सारजरा एक सरपंच सांगत ते भाशेन कोणूय कितें कोण वयता कांय खबर ना कोण कितें जाता सो हांव मागता हेजेर मातशें लक्ष घालपा जाय आनी रिटेनिंग वॉल आहा तो सारको बांदपा जायो आनी रोड MDR रोड म्हळ्यार हिंगा 2 गाडी क्रॉस जायले सो हे मातशें तेमी करपाचें आनी सारकोच दिवपाचें आनी ड्रायव्हराक मातशें चोवपाचें कितें जालें तें आनी तितून भितर हे अंडरग्राउंड केबलिंग आनी ते अंडरग्राउंड जेन्ना केबलिंग केलें न्हू ती माती ती लूज जाली न्हू लूज सॉयली हिंगा सगळीं शेतां सो ते वेरी चान्सीस ऑफ कलेप्सिंग आख्खें वयतलें आतां फाटी थिंग पडलें ते उदका पायप फुटोन थिंग इन्सिडंट जाल्लो सो नेक्स्ट आनी आतां मुखार आनी एक सो चोवपाचें तेमी PWD वॉटर सप्लाय PWD रोड्स मेन हें चोवपा जाय न्हू आमडाय रस्ते पावले ते गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, समरिता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।